سيسيل كروساز موجودة معنا اليوم بفاميلي، مدربة تزلج من ماريبيل بجبال الألب، واليوم بلبنان هي مدربة تزلج ببرو-وايت بالزعرور. موجودة معنا اليوم لنحكي عن رياضة التزلج وتعليم سكي للأطفال اللي عندهم توحد أو أي إعاقة تانية، إعاقة ذهنية تانية. مريض التوحد الولد يلي عنده توحد قادر كثير انه يكون عم يتفاعل مع المجتمع، واليوم بايامنا صرنا نعرف كثير منيح اهميه انه يكون منخرط بالمجتمع، هالاهميه الكثير ضروريه له ولا اهله. تزلج احد هالرياضات يلي ضروري انه يكون في اختصاصيين ليقدروا يكونوا عم يفهموا على مريض التوحد، ليقدروا يكونوا عم يوصلوا له الرساله من خلالها. بونجور سيسيل. Bonjour. Vous êtes la bienvenue dans nos studios. Merci. Alors, de nos jours, on sait très bien que l'intégration de l'enfant autiste dans la société est très importante pour lui, pour sa famille aussi. Oui. Mais pour le ski, le sport, c'est très important, bien sûr. Mais le ski en particulier, c'est un sport un peu difficile. Pas forcément pour les autistes, ni pour les enfants qui sont handicapés mentaux, parce que le fait d'être à l'extérieur, ils sont dans un environnement ouvert. Donc, ils n'ont pas tous les bruits. C'est beaucoup plus calme et ils arrivent bien à s'adapter à ce milieu parce qu'ils sont proches de la nature. Donc ça les aide aussi à maîtriser après des situations qui sont difficiles pour eux dans la vie actuelle. Par exemple la foule, le bruit. Donc on arrive, et puis à les faire patienter aussi. On arrive à évoluer là-dessus et on ne les force pas. C'est eux aussi. فاذا مثل ما عم تقول سيسيل، الاطفال يلي مصابين بتوحد، انا كنت عم بسال اذا رياضه التزلج رح تكون صعبه عليهم، عم تقول مش ضروري ابدا، ولكن بكل الاحوال الهدف من تعليمهم التزلج وخروجهم بالطبيعه بالثلج انه يكونوا عم يقدروا يسيطروا على ظروف ممكن يكونوا موجودين فيها بالخارج، مع الناس، مع يعني عجقه، مع ضجه، مع يمكن ظروف اوقات او مواقف ما بيكونوا ابدا متوقعينها، بيتعلموا انه يكونوا عم يسيطروا على حالهم. Vous avez une formation pour apprendre le ski entre autres aux enfants autistes. Oui. Mais la neige, le froid, la combinaison de ski, le casque, ça ne les gêne pas? Non, ils s'adaptent très bien. D'ailleurs, hier, on a eu une première leçon avec Pro-White avec une petite fille à Zarour et ça s'est très bien passé. Et elle revient la semaine prochaine refaire des leçons avec nous. C'est un apprentissage individuel alors, pas collectif? Oui, individuel, parce qu'ils ont besoin d'être en sécurité, d'avoir un repère par rapport à nous et confiance. Il faut vraiment qu'on arrive à établir une confiance entre eux et nous, et ils ont besoin de plus d'attention. Donc on est là vraiment pour eux. فإذا العلاقة كثير مهمة بين مدرب التزلج أو مدرب أي رياضة تانية أو أي شخص أصلا بده يتعامل مع طفل عنده توحد. بتقول سيسيل إنه كثير مهمة العلاقة ليصير عنده ثقة بالمدرب. وكنت عم بسأل إذا ممكن الكاسك، السكيات، التياب السكي يكونوا عم يزعجوه. بتقول إنه عندها أكثر من تجربة بهالموضوع، ومش امبارح كان عندها تجربة حتى بلبنان بالزعرور مع صبية عندها توحد، ولكن كل هالاشياء بتقدر تتعود عليها اذا كانت فعلا بتحب سكيفا. بتشدد سيسيل انه ما بنجبر الولد على ولا شيء، مثله مثل اي ولد ثاني، او بحب هالرياضه او ما بيحبها، بس في حال كان بيحبها في طريقه لا يتعلمها. Alors, quelles sont les conditions pour que l'apprentissage de ski pour un enfant autiste soit réussi? Il faut que l'enfant ait envie. Nous, on est là et c'est lui qui décide en fait. Donc on va lui suggérer des choses. S'il ne veut pas, on n'insiste pas. Mais on va reproposer à un moment après. En fait, on va se contenter de ce qu'il veut. Donc on est vraiment à l'écoute. C'est plus difficile avec un enfant autiste. C'est pas la même chose. La concentration est différente. Il va falloir qu'on comprenne leur façon de bouger, gestuelle, leur code d'expression. Donc on va vraiment s'adapter et être plus à l'écoute encore de tous ces petits faits. Et eux, ils ont vraiment des moments où on peut travailler avec eux parce qu'ils sont très attentifs. Et puis à d'autres moments, il va falloir qu'on laisse aller parce que là, on voit qu'ils sont fatigués. Donc il y a beaucoup plus de pauses aussi à faire. Parce que c'est des enfants qui se fatiguent beaucoup plus vite qu'un enfant normal, entre guillemets, quoi. Mais ça peut donner de très bons résultats. Moi, j'ai un enfant que j'ai commencé, il avait 8 ans. Maintenant, il a 19 ans. Il skie super bien.
حلو. فاذا سيسيل عم بتقول انه الاطفال اللي عندهم توحد بكفي انه نكون عم نفهمهم، عم نعرف انه عندهم غير تصور للامور، انه بيتعبوا قوام التركيز عندهم، يعني بيتعبوا من التركيز، فبيكون عندهم بوزات او بيكون عندهم وقفات معينه اكثر من الاطفال الثانيين. عم شوف انه التواصل مع طفل متوحد معقول يكون اصعب. بتقول سيسيل انه بالفورماسيون تبعيتهم هن عارفين كيف بدهم يتعاملوا مع هالاشخاص، وكل شخص بياخذوه يعني حاله منفرده عن غيرها، فبيتعاملوا معه بيصيروا اصحاب هن وياه، ومن هونيك بيقدروا يوصلوا له الرساله. بتقول كمان انه بالعكس في اوقات كثير الطفل المتوحد قادر انه يكون عم يركز حتى اكثر من غيره. Alors la première leçon, ça consiste en quoi? Vous débutez comment? La première leçon, déjà on prend contact avec l'enfant, on établit vraiment un lien pour qu'on soit son repère et qu'il nous fasse confiance et qu'il nous accepte dans son monde en fait, parce qu'ils ont un monde à part. Et aussi ce qui est important, c'est en fait avec les parents qu'il y a un dialogue. On intègre les parents aussi pour qu'ils soient là et qu'ils nous expliquent comment ils fonctionnent, pour qu'on comprenne un peu. On évolue vraiment l'enfant. Et c'est voilà. عم بسأل إذا أول لسو أو أول تدريب كيف معقول يكون، كيف أول طريقة للتقرب من الولد. بتقول فإذا سيسيل أهم شيء إنه تكون عم تتقرب منه، بس أهم أكثر إنه يكونوا الأهل مشاركين بهالموضوع لحتى بيكونوا هن معودين على الولد، بيعرفوا شو الكلمات يلي بيستجيب لها، بيعرفوا شو التصرف يلي ممكن يكون بيضايقهم وإلى آخره من المواضيع. فالأهل هون شركاء مهمين. تعليم طفل متوحد سكي او اي رياضه ثانيه بياخذ وقت شوي اكثر، ولكن كانت عم بتقول لي كمان انه حتى عندها ولد بلش بعمر 8 سنين يعمل سكي متوحد، اليوم بعمر 19 سنه رح يصير يعني محترف بسكي. À quel âge alors un enfant autiste peut commencer à faire du ski? On peut commencer à 3 ans. À 3 ans? Oui, à 3 ans déjà. Comme un enfant. Comme un enfant normal. Il n'y a pas de... Ça va mettre plus de temps, mais on leur laisse, on va vraiment à leur rythme. Donc il faut vraiment prendre la patience, mais à partir de 3 ans, on peut les mettre. Et c'est mieux en général de commencer tôt? C'est mieux de commencer... plus l'enfant va commencer tôt et plus après il va être à l'aise et que ça va rentrer dans son monde, ça va être normal, ça va moins le perturber. Un changement de moniteur, ça le gêne? Ça dépend. Ça peut le changer. Mais il y a des enfants, ça ne les change pas, ça ne les gêne pas du tout. Mais c'est vrai que souvent, ils aiment bien rester avec la même personne parce qu'il y a vraiment un lien très fort qui est lié avec cet enfant. عن عمر 3 سنين، فإذا مثل أي ولد ثاني بيقدر الولد المتوحد يبلش تدريب على التزلج، وكل ما بلش بكير أي ولد برياضة سكي بيكون أحسن، وخاصة الولد المتوحد اللي رح يكون بكير فات على هالعالم وصار مرتاح إن كان مع الثلج أو كان مع كل الاشياء المحيطه فيه لما بيكون عم يعمل سكي. كنت عم بسال اذا تغيير المدرب ممكن يكون عم يزعجه بما انه صار عنده علاقه معه. بتقول سيسيل بعد خبرتها في كثير من الاطفال ما عندهم اي مشكله، وفي اطفال بيكونوا بحبوا مونيتور واحد او مدرب واحد. على كل حال مثل كل الاطفال الثانيين. Est-ce possible pour un ado de commencer à faire du ski même s'il n'a pas fait du ski avant? Tout à fait. Il y a pas de... On peut aussi commencer plus tard, il n'y a pas de souci. Et après, c'est vraiment par rapport à leur envie. Voilà. Mais il y a, en aucun cas, on refuse même un adolescent, même un adulte, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas plus difficile pour lui? Non, c'est pas plus difficile. Après, c'est à nous de trouver les solutions, les choses qui vont l'aider à accepter et à progresser. C'est, voilà. سيسيل، فاذا كنت عم بسالها اذا مراهق ممكن يكون عم يبلش ياخذ تدريب على التزلج بعمر كبير، يعني ما بيكون معود على التزلج او ما بيكون عامل سكي قبل. بتقول حتى راشدين بيقدروا يكونوا عم ببلشوا، ولا مره بيكون الوقت مأخر، ولا مره بيرفضوا اي شخص مثل اي شخص عادي. طبعا اذا كان راشد وعم يبلش يعمل سكي جديد رح تكون الشغله مختلفه بالنسبه له، ولكن طبعا هون الوضع دقيق اكثر والتواصل لازم يكون بين المدرب وبين التلميذ قد ما كان عمره يكون صحيح. Alors il y a des moniteurs qui peuvent le faire, des moniteurs non? Oui, après en France on passe des spécifications. Donc grâce à ça, c'est pour ça qu'on a mis ça en place avec ProWhite, puisque nous on l'a fait. On est 2 monitrices là sur Zarour à avoir cette spécification.
فاذا ببروايت بالزعرور الاشخاص سيسيل وصديقتها كمان مدربه ثانيه، مدربتين للاشخاص او الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه وخاصه التوحد موجودين وعم يقدروا يكونوا عم يساعدوا الشباب والصبايا الصغار ليقدروا يتمتعوا بالثلج مثلهم مثل غيرهم. ميرسي سيسيل، vous êtes ميرسي افو. شو عندك تينا اليوم واي عمر بلشوا اولادك يعملوا سكي؟ والله ولادي بلشوا بتصور بكير على الزحف. إيه لا بتعرفي يعني عندنا نعمه نحن بلبنان اللي بيربى عندنا، يعني عندنا هالموسم كل شتويه، اذا بحب السكي يعني ما في مشكله. بس بتعرفي بالواحد بده يبلش على بكير. انا تعلمت على كبر صعبه ايه؟ انه ايه يعني ما فيك تصيري بس شوفي قد ايه صعب يعني اجمالا يعني السكي منه شغله هينه خاصه على الولد، كيف تيكون ولد متوحد بس يعني. كمان ياس الولد بيساعد على التزلج، مشان هيك على صغر اهين الواحد يتعلم. بس برافو على المبادره، بهنيهم عن جد. نحن اليوم موضوعنا بخص النساء كاتيا، رح نحكي اكثر بموضوعنا مع رندا بعد شوي بإيت سمارت. عم نسمعكم.